You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy. Back down, bring it to a halt. You're whack and it's all your fault. Back down. রাচিত এতদিন তো অনলাইন ক্লাস ছিল, তো এখন অফলাইন, এতদিন পরে কিরকম লাগছে তোর কলেজে এসে? ভালোই লাগছে। এতদিন ধরে তো লকডাউন ছিল, বাড়িতে ছিলাম। একটা অফলাইনে অলওয়েজ একটা নতুন জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করার আছে, ইন্টারাকশনটা হয়, যেটা অনলাইনে নট পসিবল। সেটাই পড়াটা হয়, সেটাই অনলাইনে তো খালি বাড়ি বসে বসে সারাদিন বাড়ির মধ্যেই আছে। একদম, এটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স নাকি? সেটাই আমার ফর মি অফলাইন ইজ বেটার দেন অনলাইন। সো ভালোই লাগে। মজা ব্যবহার করে দেখা যায়। ये तो राधिका आप लोग बहुत दिन जानते ही होंगे। तो ये बताओ, अभी तक तो ऑनलाइन क्लास हो रहा था, अभी ऑफलाइन क्लास में अभी कैसे लगे? हाउ यू आर फीलिंग? ऑफलाइन में ऑफकोर्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो अच्छा खासा मिलता ही है एंड आई कैन मीट एवरीवन, सो घर में बोर नहीं होते। लाइक ऐसे तो घर में पढ़ाई भी ठीक से होती नहीं, सिर्फ पूरा दिन घर में बंद रहना पड़ता था। ये तो बात बट इट्स वेरी फन नाउ, क्योंकि हम लोग कॉलेज के बाद थोड़ा लाइक हैंग आउट कर पाते हैं मतलब पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई भी होता है, मूड फ्रेश भी हो जाता है। तो इट्स ऑल इन ऑल व्हाट डू यू प्रेफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन? I prefer offline because for the obvious reasons, but online में I felt like अभी पढ़ाई नहीं हो रही थी तो एग्जाम्स एंड ऑल का उतना दिक्कत नहीं था। बट ठीक है, we have taken medical, so we have to एंजॉय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in.